Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman detik-detik drone peledaknya beraksi di medan perang. Bukan satu kali, kali ini 2 drone Rusia sekaligus menghancurkan kendaraan lapis baja Max Pro Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 17 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, 2 kendaraan lapis baja American International Max Pro milik Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh militer Rusia menggunakan drone FPV. Hantaman akurat mengenai sasaran dan langsung membuat keok target. Beruntung, tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Para pakar dari lembaga think tank International Crisis Group menilai perang Rusia-Ukraina berlangsung lama lantaran berbagai pasokan bantuan yang diberikan negara-negara barat kepada Kiev. Rusia disebut makin menggila di medan perang usai sejumlah bomnya berjatuhan. Militer Rusia menjatuhkan bom FAB pada Angkatan Bersenjata Ukraina di desa Karlovka. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 17 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, bom dari kelompok penyerang dukungan udara beraksi di arah Avdiivka di desa Karlovka. Ledakan dahsyat rekam drone pengintai. Sayangnya, total pasukan yang berguguran maupun kerugian militer Ukraina belum dirincikan. Invasi Rusia di Ukraina resmi memasuki tahun kedua sejak diluncurkan 24 Februari 2022 lalu. Rusia terus menyerang Ukraina dan setidaknya berhasil merebut nyaris seperempat wilayah negara itu. Pasukan artileri kelompok utara mendukung gerak maju pasukan bersenjata dalam pertempuran darat melawan Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Rabu 19 Juni 2024. Awak kendaraan udara tak berawak mengidentifikasi posisi dan peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina, lalu kemudian mengirimkan koordinat mereka ke titik kendali. Artileri self-propellet MON 2 S3M Akatsia menyerang musuh dari posisi menembak tertutup. Serangan rudal diluncurkan dengan sangat teliti hingga serangan bisa tepat mengenai sasaran. Seperti yang terlihat dalam rekaman, posisi Angkatan Bersenjata Ukraina dapat dipastikan porak-poranda. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan saat awak sistem pertahanan udara Tor M2 dari kelompok pasukan pusat berhasil menghalau serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Russia pada Rabu 19 Juni 2024. Selama tugas tempur untuk perlindungan dan pertahanan wilayah udara, personil militer menemukan dan menangkap sasaran bergerak ke arah objek yang dilindungi. Komando Divisi Rudal Anti Pesawat kemudian segera mengambil keputusan untuk menghancurkan sasaran. Awak Tor M2 meluncurkan peluru kendali anti pesawat dan menghantam senjata serangan udara musuh pada jarak yang aman. Hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan militer Rusia. Serangan tepat mengenai sasaran dan merugikan Angkatan Bersenjata Ukraina.
На, попал. Цель уничтожена. Pertempuran Rusia-Ukraina memanas di wilayah Volchansk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 19 Juni 2024. Di arah ini, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja dan personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang melaju melintasi wilayah Volchansk seketika ditabrak oleh drone FPV Rusia dan berakhir dalam keadaan rusak parah. Rombongan pendarat Ukraina kemudian melarikan diri dan bersembunyi di gedung-gedung terdekat. Tetapi, upaya tersebut langsung digagalkan oleh tembakan artileri. Dalam video kedua di arah Volchansky, dekat pemukiman, pasukan Rusia kembali menemukan pengangkut personil lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina bergerak menuju Volchansk. Kendaraan militer Ukraina tidak ditakdirkan untuk mencapai tujuannya. Dia dihancurkan oleh Lancet bersama krunya. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan penghancuran pusat kendali UF Angkatan Bersenjata Ukraina oleh drone FPV BT-40 di arah Avdeskoye. Tak ada lagi tempat yang benar-benar aman bagi militer Ukraina. Dimanapun mereka beroperasi, drone Rusia langsung datang menghantam posisi mereka. Badai rudal yang diciptakan militer Rusia juga masih terus intens memporak-porandakan titik pertahanan Ukraina. Ditambah dengan serangan drone FPV BT-40 Rusia yang tanpa henti membuat tentara Ukraina panik dan kalang kabut. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. С 8 по 14 июня в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, поражена инфраструктура военных аэродромов, хранилища крылатых ракет
Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации, формирований националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и техники 4 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 2 бригад теробороны и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отражены 45 контратак штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1710 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 16 орудий полевой артиллерии, 3 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и «Нота», а также 8 полевых складов боеприпасов. Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» в течение недели заняты более выгодные рубежи и освобождены населенные пункты Артемовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 5 механизированных танковой, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, соединения теробороны, а также 3 бригад Нацгвардии Украины. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 3405 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. Подразделения южной группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 6 механизированных, аэромобильной, мотопехотной и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 соединений теробороны. На данном направлении за неделю противник потерял до 3785 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, из которых 14 западного производства. Также уничтожено 22 полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 4 пехотных, 4 механизированных, а также воздушно-десантных бригад Вооруженных сил Украины и соединения теробороны. Отражены 34 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери противника составили до 2375 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них 4 боевые машины пехоты «Брэдли» производства США и 2 боевые машины пехоты «Мардер» производства ФРГ, 6 автомобилей, а также 52 орудия полевой артиллерии, в том числе 10 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение скоплением живой силы и техники мотопехотной, 2 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 3 бригад теробороны и соединения Нацгвардии Украины. На данном направлении противник за неделю потерял до 965 военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Вампир» производства Чехии и 12 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Нота». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 3 бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и соединения Нацгвардии Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 555 военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 7 иностранного производства. Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также 2 вертолета Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, в течение недели уничтожены 13 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 3 ракеты зенитно-ракетного комплекса «Патриот» производства США, 2 противокорабельные ракеты «Нептун», 2 противорадиационные ракеты «Харм» производства США, 8 управляемых авиабомб
«Хаммер» производства Франции и «Джейдам» производства США, 46 реактивных снарядов «Хаймарс», «Вампир», «Ураган» и «Альха», а также 465 беспилотных летательных аппаратов. На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 791 беспилотный летательный аппарат, 529 зенитных ракетных комплексов, 16 329 танков и других боевых бронированных машин, 1337 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 441 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 542 единицы специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.